อิสายบุงซ้อมกุกจางซ้อมเลยเนี่ยอาเซียเป็นนังมานาเสมุดโลน้ำเละเลงกำเตะใบมังดิ้งวะอาฮีตัวน้ำเตะสุเสียดิมเดมินเอาดิ้งวะปัสยันนาเสมุดโลน้ำเตะอินกวนเตะมิมัลเตะสับตัวเตะเลงกำเตะอาใบมังดิ้งวะอาฮีตัวน้ำเตะสุเสียดิมเดมินเอาดิ้งวะเฮโคลอสซาบุงทุมจางส้มนี่เลทุมส้มนี่เลลีสิมเด้งโคลอสซาบุงทุมจางส้มนี่เลทุมส้มนี่เลลีนบอลปกมาไม่หิงเตตุงาบอลบังฮิลาวินมังปะตุงาบอลบังอินลุงลุดตะอินบอลุนมังปะกุงอากิปติมกิปะมันบอลูดิงนามุดิงวะฮีสิทยุนอาจีเป็นมังปะคริสนาเซมนาฮิวฮีนบอลเปวมาลุงลุดตะกินบอลุนตัวจริงนะบางทีงาเจ้าน้ำต้มจิกเตะมังทั้งละวะเบยมังละวะเลียนเดวไทยดีงี้เนี่ยเจ้าเพรสบัตเตอรียนชาร์ซินอตเมมเบอร์ตำโลโลเตบางทีงาขังเดวไทยดีเจ้ามินันเตบางทีงาเบยมังละวะเลียนเดวไทยดีงี้เฮียมจิทุกุกปะเทียนทั่วปะตินะไงเคเลวถวายกษาอิสายบุงซ้อมกุกจางซ้อมเลนี่นายนะปัทยันนาเสมุดโลน้ำเตะเลงกำเตะอเบยมังเดงโออาเจียไว้จะกินตัวจริงนะปัทยันนาเสมิจิบางฮิเฮียมจิกิสินไงยินกัทยาบางฮิเฮียมปัทยันนาเสมิจิพาสตอร์ฮีเสดิเฮียอีเวนเจลิสดีเฮียมิชชันนารีฮีดิงเฮียไอเคเลสับตวนเคมาทูเกน่าวักโกยโกยามิชชันนารีฮีเสียเฮียปัทยันนาเสพอีจินจูปัทยันนาเสพอมเจียกิมันเล่าดีไงปัทยันนาเสพฮิเกยกัจเจียทูเกลเลปัทยันนาเสพฮิยามิชชันนารีนาเสพเลปัทยันนาเสพฮิยาพาสตอร์บังอีเวนเจลิสบังเลปัทยันนาเสพฮิฮิมาเลฮิไอเป็นโซลในสายนักเกนูตะฮิเกยบังฮิเฮียมปัทยันนาเสพไอเลไอเตกิเวลทักเลหังตัวจริงนะปัทยันนาจุนับตะกาเซมิเวไอลักบิยากินตัมเป็น population เลตอมเป็นดิคริสเตียนเตลักบิยากินเลคอยเตงาอมลำกิมเตงาอมเขียนนาตัมเดวเดวปุงเดวเดว Bible graduate ตัมเดวเดว pastor ตัมเดวเดวคุมเตงา general assembly เชียงาอุป ordination เลตัมเดวเดวปัทยันนานับตะกาเซมบางดีงามังทั้งเด็กกว่าน่ะอมิเฮียมจีไงตัวเลวถวยกระไซอิสายนานาเสมุดโลน้ำเลงกำเตมังทั้งดีงวัดเชียไอเลไอโจชวนเตนักพิทักษ์ปัทยันในเสมามิชชันนารีในเสมาทิลพิยักเตเสมาฮิมาเลมังบักินิโอมาเขลนายนหนปุ่มดิมาสวลนายกมาสามเดวเดวหิอะไรปัทยันนั่นเซมเจนปีบางดีงาฮิตจิตุกาเบยมังเด็กเฮียจีขัตุจิงินะอาจีอักจงเคเลวถวายกษัยเนวจิกาบุลปนาอีขันเล็ดเดวเดวนาดีทุกุกตุจิงินลีกะเกนุตาเอปัทยันนี่นะขเวระทิลกูกาเฮียพัลเกียฮิมาเลย์กูกาฮีพัลขัดในยี่เวไว้ก็ยังมัวจีเลอากูกาปัสยันนาเซมอากูกาทิลหอยฮีจีข้าป่วยมวยเวก็ยังมัวมาไทยบุงกุกจังทุมจังลีน่ะน่าเจียนละมินมีกี่งาทิลเปียกน่ะเวลามินไทยเกยเฮนน่าตักละมินฮีเวลามินไทยเกยเฮนชีบอยโฮจีอินอากูกาหงมุตุน่ะป้าปัทยันนี่น่ะอลังตังน่ะหงไปดีงาชีตัวนี้น่ะวันเอาเตปัทยันนาเซมกิจีนิติงากิโคมาควันไบเบิลซิมทุ่มนันไอจีเกเตบังดิงาวัวโซลนาดงเทโลบังดิงาทุปีเทโลบังดิงาขังเทโลบังดังฮิเกอากูกาทิลหอยฮิวโลเจียเกเวสับตัวมาทอโลมิพิอาขตางาดิงินชิลิโบลาsecretary ni minapuan kay di la chu itil piang bang le kilap ki gui gui hu dei ve Christmas tholo mi thwa upapan huai jong tho chi ke le chu anon che chu kapenon ta ke di ki chu de ve
i Bible na agu kin hiun jei voi thil hoi wai ve pathian na se agu ka thil hoi hiun lo nam te leng gam te mang tham dingu achi nai thil hoi khat po hi le mi teng zak le hi ut to ro ta puan ut loi ve loi wai ja ka vai mathai bung ku kena agu ka na silbol teo agu ka hon mutu pathianin alang tangin hon ding ding hi achi doni na ike pathianin hon dit ma en ilom man de teng lagai voi upapa ama felwa sumtam pipi sapto ma pia wal zol na di teng lamang vek imale tunia ki patina unau te central church te yai ka hon ge nu ta hi agu ka pathian na sem poi ngo kasa agu ka thil hoi hi bangdinga agu ka khel na hi ngama bangdinga agu ka thil hoi hi ngam lo hiam chi ke ve agu kin thil hoi hi siao le nop anop panop de ve sabtuam sungale hi tho thil hoi hi te mi teng member tengin zale uthwai ichia oi nang ma chia mi non chi bai ke le chu thil piak le ki pe u no loi ve wai ja ke nai pathianin bang ve na agu ka thil hoi hi u lo gam le nam te amang thang ding u chi ve wai ja ka vai sai bung som muk chang som le ne na ai hi azia bel nana se mulo nam le leng gam te bei mang ding u bang hi pathian na se government na sem le pathian na se mai sekul pule pathian na sem nurse tele pathian na sem doctor tele pathian na sem bang chin again a kolosa bung thom chang som ni le tum som ni le dia bang teng na hi pe mau mi hinga dinga hi lowin pathian a dinga hi in kinga yun la chi takin hiun chei ve hi mei kiun na chi ke ya chi takin hiun chei ei loi ngai tua na chu pastor te chau mi diktat ding sabtua ma sem te chau diktat ding government na sem te poilo corruption le poilo chi gai tua na lungsi mi kuwa himale pathian thuin bel agu ka thil phoi bol te agu ka pathian na sem te wal zolin om ding wa hi chi doni na bang dinga lang tanga wal zol na dong thailo ya agu ka thil hoi hi u lo zia ka wal zol na ki dong thailo ve sangkhat zagiat som kwale gup kumina India gama company lian pi khatawma Tata company kichi ithei ding ka ginta yai Tata company nei tu kha Jamsetji Tata kicheve apuwa ma sita Jamsetji Tata ina British ten India of lion Lord Ray kianga bapaya Bombay ya Lord Ray India katwai lai teuna khovel pilna le siamna gam dangte el phadi khopa siam na ne theina dinguna Bombay University hon phalna hon pi na chia permission na hon pia ngai le gam ekara leta lian ka donate dinga a building leken kalam vek dinga chi himale thil khat ka ge nu to ma hi chieve Jamsetji Tata ina Lord Ray kenga permission na hong pia ka phalna na hon pia nge le hiai idea hiai ngai dan kha ke ya ki pata po ta hi chi wa ma na hil lo di jive vai te brahmin te pathian tak gin talo tu te na min chil hoi hi ke wa gu ka hi ve wai ei chu neu chik khota nga tut nai pia le ni teng zak de ut sap to ma thil neu chik hi le mi teng zak de ut wai ja kenu nau te agu ka thil hoi agu ka pathian na sek na changi thai chiang ina alang tangin pathianin agu ka hon mutu pathianin on wal zol di ngai ani na ding ina thil neu chika na sem thil neu chika bul panu lo gam le nam tu mang thang ding wai chi nai yai khai zo suan te siam lo wai ke sum dong na le hi thau neu chika bul panin khat bei thua hau sak phut ut dor hongin hok le khata hau sak thut ut
government kam na semin khat vei tua hausak thot ot khalam thila leu chi thau thoi ve loi kha khalam hin khwa ka step by step all a khan let na hi chi thailawa kwa te hiam dana ipiang thaka mi khen khata hong piang thakwa kema lu tong piang thakwa ong por khyak chunga pastor te hong simmo mai om thei ve thil neu chikana semut lo nam le leng gam te mang thang ding we chi tone na ka ngai to ai loi banga hi ai hak sat nau thil neu chik sem dinga kilian thei loi oi mo hiai zo ke shek dia neu lo hi ki chi himalay pathian thoina thil neu chikana semut lo te chu mang thang ding we hi chi ai onau te tunin en ma deu jesu christ ai khobela len laina thilam dang tam pia hiya misia kai thowa sanga mi pi te choma sangte supunga tui ki hot lup te taya thilam dang tang pia hiya himale min teng tenga min tung nung name above all name pathianin pelawai ve ale jesun koya min teng tenga min tung nung atangai chen mi teng teng u lo namun kalvari tanga cross of walk tanga hongsi namuna pathianin min teng tenga min lo pi pen pia hi hallelujah eloi piang thaka pathianin ni vei thum na donga dam lo wi thum saka ahong damai ki pa ka ikige nut dan te wa ki gen lar pa mi hing te ve wai loi khat ve hui pi tai thei dana ki gen pol le omi ve khalam hin khwale all a christian in khwa khanga hi chi theilawa khat vei thua mi zoram diak ka bang rau changwa je khela chiwa thilam dam pi tumai ne chika bulpan te pathian in wal zolai samuel logan ki chi mi khata oma salvation army te dong leo te theima ma dingwai salvation army te founder ka william booth aiya William Booth Methodist pastor hiya pathianina h vai te no chijuak te miduk daklo te gen thei te le mi swal te lakana sem ding in William Booth sama Methodist pastor hi na ki patina kitopa ho china London khopia mi gen thei te khon khoma edik te khon khoma mi poilong te khon khoma pathian thua gena ni khatchu Samuel Logan ina William Booth a crusade of tel khakina lunglut ma hochina William Booth ava mua William Booth keile na ministry ong pangut kahi pathian na ka sep thaila ding opportunity hon pia ina chia William Booth na pu Samuel Logan nang misiam na hiya professor na hiya nang ading in sep ding om kay wai bana ko sab to amte kami zong tak kahiwa mi hausa ka om kewa tholom ka khon chiang le sum tom chik ka pese kwa lo hon pe zo lo ding ka hi wai zia kina nang toi sem khom thei ke ding a chia himale Samuel Loganina po William Booth lo khat le cheng khat le ka ngen ke di pathian na se put ka hi bangahiam ka se thei ding hon pia ina chia William Booth ina hu chia hi le Kawom na kha kabia kinu kha miswal guta te tam piom na hi manin ka khi khop chiangun ka khedak teu in konga ka koi sekwa ka khi khop ka lu na khedak te na mang seka khedak te veng tu di mi poimo ka hiu a chia Samuel Logan ki pak ma thank you wa chia Sunday no na hong tunga khedak brass to alo to a Bible to ya biakin lama payai hochina le Salvation Army te ongki khom tawa aki khop kaluna Samuel Logan in akedak tengu siang ina na not siang saka aki khop top chiang wa abut thei dingun in kong lam nga jong in hedapan na lep sakai hochina kumtam vai pinaniam pen thil neu chik na sema ni khachu kha siang thowena William Booth ki anga thu hongena William Booth ngayin kalnon chiangina hiai biatina khovela evangelist thupi takin thu hong gen dinga hi chia William Booth le ding khia unaute kalnon chiangina ivek kini ki khom de pathian kha siang thawin au thuang ja saka
evangelist thu pi ta khai bia ke na thu gen ding a hi a chia kal no da hong tunga William Botana tua thu gen tu di evangelist en nai na mu kaya thum na roma valuta topa mang pa kwa hiya evangelist hong din a chia tu tanin kamunai kaya pathian ina ahong tung ta ve chia William Botina le yai khedap nota kazat pa Samuel Logan mo chi pathian hi a chi ochina Samuel Logan pulpit tuong ding ta kumtam pi biakin ko nga khedap nota tu pa pulpit ta nga hong dinga pathian thuang ge na khasyang thawin nak pi takin na sema biakin kisoy lai khopin pathian khain na se nei ve unaute toilate sap tuam sunga hitale pathian gam nai sepna aneu lua khat le om ke alian lua le om tuan ke ya aneu lua le om tuan ke ei sep thaina chia ta pathian in hon koi na chia ta ku kal tak le ginom ta kai sep le cho pathian in hon wol zol ding ai adi na ding ina mi tan chin ni ka gen lai ding a toy lai hun khapi oma banking and finance sum to ke sai le bank lam to ke sai student te na hiai pa min azil se ko hi G Morgan kichi financially sahiya banker le hiya G Morgan kha class 8 fail ve metric le pass lo class 8 fail hi le banker hi ut de gana se put ai sung gen theina le hak sad zia kina class 8 tan asima afela Himalaya lung sima banking hiya uten tena benga na sep na di vazong atop to pina beng khata Swiss benga na sep na di khata muwa manager pa kya ngasar benga na sep kauta ka sep thei di om hiam machia nang pol bangza tanjile achia ke class 8 fail ka hi achia clark de le qualify lawai ochina manager pa kya nga o sep di khata om Astray not siang ngaya nit tenga Astray na azial bung poi na why not siang tu di poi mo ka hiu himale mitam pina hiai na hong se mo Astray not siang sekwa himale kwa ma pang sot pe cheyu no le vatrayin achia ochina G Morgan le ki panta ki pa ma Astray hong not siang ta siang setina nota bank manager pa na mu takina ki pa ma G Morgan jinga ki patin appointment na mutading nit tengina Astray not din nahon kuan ding ahi achia why hun lai kumza tampia paita why hun lai na hokhang gama benga kha na azial te hut sek danai dewa Astray tampi pia koi sekwa ochina G Morgan ki pak ma illa matai ki kanu kianga no ken benga siam din appointment kamuta Astray not siam din appointment kamu ahi achia anule ki pak ma ame mandia sumako yake lakyawa sabon to sarf to bel no na to lewa jinga ki patin Astray yaw not sianga kum som thum aliam nungina unaute G Morgan khovela financialist thupi pe na hom suwa kai Ochina aside kwanena journalist ne interview hiwa pu Morgan nahin khwana kiswan na pen hon hilun achiwa G Morgan hi ka kiswan na pen hile Swiss bank ka Astray not siang pen ka hi ka swang pen hi achive onaute min khil neu chika ginom takin bula panwa dai le dai sota tau le tawa sot pitak tu tarin G Morgan company ding live eloi lam ko khazangen wale zan laya house thut te gowlwa diom lawa pul phuk atama tamai vewa neu chika house sakna pathian thua hi chi thailo khat vei thua house ki uta khat vei thua khan khia ti uta khat vei thua le ti ut zia ke no unaute pathian wol zol ngai dong ke ya pathian dei dari ni nung ta ke ya wai zia ka bei mang deu vewa pathian in bangachia keina pathian u thil neu chik tunga gin omte sang pia vok kam sek pathian ka hi chi ai de neu chik tunga ginom lo chu tam pi tunga le ginom thei ke
athum na ding na mi khatan ching ka gen lai ding tu lai na multinational company ai lakale oma Panasonic company kha ithai lek din ka ginta yai Panasonic company na itu pa kha mina ile Matsushita he Japan miaya Panasonic company te na TV ko nga bolwa fridge ko nga bolwa washing machine le electronic thil tuam tampi a bolwa sangkar jakiat som kwali ko mina Matsushita na Japan Tokyo bulan pana China company ong lian dewa ashi de kwani na journalist and interview hi non wa po Matsushita na hin kwa banga hi na swan pen geni na chiwa Matsushita na kay Matsushita Tokyo lam lian geya chau zuak siam pen ka hi ka swang pen hi chive Matsushita na Panasonic company apat main Tokyo kopia lamlian geya cawa kanga cawa huana azuak seka neucik chicken bulaki pana tuna company lian Panasonic company a product te ulai kia tampiom tai unau temin neucik cika bulpan neucik cik step by step akhang nuam lo gamle nam teleng gam te bei mangcham dingo icheve to ni na khalamin khwale step by step neu chik khan let na hi chi thei thak le ngut wai ka sa in kon le bang dinga buai hia buai ba hiyo nang hiya ikichi zia ka buai dewa michina in kon suwa aneu pen hi ut sia le kwa ma in kon buai om lo de ve aneu pen ki hi ut lo ak sa pen in kon sungai hi ut lo zia ka ki buai de nai athum na dingina banga hiya puak gik kidon zangun puak gik kidon nasepna poimo kasama mai galati bungbuk chang nia na puak gik teu kidon tuakun huji in Chris dan na zuingingu achia tone na unaute eite puak gik kidon zang khailo bina Michina puak gikineya, mimal tengin puak gikineya, in kuan tengin puak gikineya, I puak gik nekdana kibang kaiding. Himala eloy puak gik kidon zang khailo bina, mi puak gik, mi haksat nate, suk min siya na dingay zat poima maive. Oh, kainsak tema amauzo. Asum haw tamo, eng huay lo lua, nita, tenga kinanamay. Kain khang tezo en huai loi dewa atapapau mo zu kham gige chin kitom gige buai na bol gige me puak gik te sok zang khai lo again sian na ki zang gige ve yai khovel kha chil hat thuma oma communication tanchin ki zak to na hat thuma oma akhat na internet ahe to lai dina thil khat peu tung ta le internet tung to na ki za son nga bai sam ta kin thila thei ani nai na social networking site chi te Facebook te bang hiya WhatsApp te loya hiya athum na ding na numei te dewa numei to torot kam lo kam control thelo te dewa problem ka numei te wang apa ngai dewa biar kina thum tam alam tam te mi puak ki don zang hiya chi kian thak leo thwai ka sai mi puak ki don zang khayu lo nam te lengam te abang tham dingu bible in chi ai tuni na te puak ki don zang khayu lo ki don zang khai sang mi suk min siat mi zuak na mi gen siat na ki zangai ve achile bang chidana mi puak ki don zang khai de na in saka om kinagigete na in khanga om atapapa o visual pa adin bangza ve thumna na saka na in kong te kinagigewa na in sakte ki tomgi ke boy na bolgi gewa bang china puak diku na sok jang khaya bangza ve na thum sakta chi mimal chia chin ki dong leo thwai ka sai ei loi puak ki zong jang kai ut ke wa
mi puagik te advantage nila gen sian nai zat sek zia kina pathianin vual zon zol thailo ve wai zia kina krista dan zui te hi thaila degen mi puagik te ki sok jang khayun puagik sok jang khaina sepna poimo ma main ka thei ali na ding le top na ding ina it na na sep mi khwal te it na bang in sakin kham te it na bang na sep te bung kwa chang som thum le kwa na dor ka mina langa yai dor ka na sep ka bang hiai chi le puan khong a khui se ka puan ten nei lo te ke nga puan ten di pia sil di nei lo te ke nga sil dia pia chi mo it na na sep poima mai ve to lai na lam ka khopi le ong khang deu dewa ini kinai deu ikinai dewa ilung sim ki gamla deu mo ke ve ini bol chenga fencing ki deu in ki mat deu lung sim ki gamla deu mo kai in na sep poi mo ma mai ve kumbang zayam pai tai na mizorama maulia na bial fangin kapaya EFCI sabto mo pa katina pastor pa hon chia silkhat kaon dong dinga hon hilina chia bangahia kachile it na ichi bangahiam mangai na hi mana chia bang dinga non do tahiam kachile hon tai keno chia tai zen lo ve kachia bang dinga dong na ya gelin kachia bang khato pastor pa ya veng sak lama TV na ya omwa ko upaloy na nitak siang ina TV kain se kwa dak som le khat som le nila kina fashion TV ka chang se kwa cheve fashion TV chu nungak mel hoi tak te brato bikini to fashion so ite ka chang se kwa chie TV kain zo chiangon kapai suk wanga in kaluta izite na fashion TV en hin rizai ko ma pata mit de kel kolana eto chu rizai to tupuak zot hut kahi cheve wai sia ka I nai chi bang hi hiam hon hilin a chia ahak salwa ka gen siam ke ka chia hon ngai lamin ka chia on out te mi hingin I nai chi bang hiya fashion TV et siak mai ya ma ani zite tupuak zot hut na lung sim nai mi hingte it na mel mate it di bang kil hak sa pia he himalay pathian na it na pathian na se murlo namte lenggam te mang tham ding wa hi chi wai ja ke na unau te tu ni na namu pe lo te na ho pi pe lo te it na ina pathian minin howin la na ngai dam the lo te ngai dam le te na hin khwa thil lam dang tung di ngai mi ti chi thil hak sa pia ya kachar hila bial fanga ka ba painona sabto mo pa kada tuap kansare na oma na aziala haima ma maya aluk na gaya kuang mo na aziala tamatam zial sato zial lo to koiwa upapa nang nadam na to kituak lo na azial tep non kaile te hoi di hiya mo kachile pastor pa tau trok ro chele bang zia kachile keimo akuma kumbiain kai thainon lo wai zia ka mei zial na zial ka tek tenga mei le mei pi te kila kun chin je suang pe nai ta chi thei ka hi chie ve na zial te tenga mei to mei pi khu kila kun chin je su nai chi nai chi I hiut te ingol thailo te I te na takini ta onau te mi I te chi thil hak sa pi hi himalay I nine khovela khek dan tang thu khat ka gen dinga tak Mother Teresa mi teng ni thei hi skop ji gama ki patin India gama hongpaya Darjeeling rela tuan line pathiani na sem ding sama second calling adonga third calling adonga hochina nial zo ke ya Kolkata khopia taga te phak te mi na ngai sak lo te teng khon khoma na pitaka it na sepa sep nungina September ninga sang khaja ko som ko le sagi na hin ko beya sia India gama khopi khat Kolkata khopi dai ngei lo pen Mother Teresa ki vuinia dai shipeve in na sem tu te unau te
โอ้มีนะเมลว่าเยซูคริสต์มุโมกเววะดิงเรามีเตลเมลว่าเยซูมุโมกเววะตัวนี้นะนูเตปาเตอินะอมปีในเตนะเมลว่านะอมปีเตอุนเยซูเมลมูเฮียเอลอยจุมินะฮอนเนตเชียงอ่ะว่าอย่าสุดาอิสคาริอตอมเปล่าโนนเกยุนโนปีนี่เลยทุกมาตุกอมัวที่ละเกนว่าขัดองไปเลยสุดาอิสคาริอตของกูลของของตุดีไงอิเมลคริสเตียนฮีนะหิมลังเทโลบังดีงาอีดนายที่เลวนาเตปัจเจนาปตาอีดนามีนัตันมาสักพัดเกเลมีหิงแต่อีติจิทิลฮักสัปีไอसाधु सुंदर सिंह थुपी का sama ma साधु सुंदर सिंह sina sota apiang thaka apate na no khiawa hindu sa kwa ki patin jesu christ apoma hochena na sema pathian thu te gen nungina bible jil poi moi na thaya saktua ma kep di jiakin aman bel theologian na jong kha dei lowe be theologian pathian thu siam khami dei chi chia dei be atop na kwa tiyan to communication hon na yun na ho ya Netherlands professor khat akit huzaka YT seminaria pathian thu sinding ina thupu na bola Netherlands vazina pochina address zong khia professor pa principal pa in konga vadinga konga vakika wana amei nuwa ompi nu na kongkha ka honga banga hiya ka hon panpi thai dia machia साधु सुंदर सिंह ना कई कमिन साधु सुंदर सिंह हिया इंडिया गमा की पता होंग पाई कही कॉलेज प्रिंसिपल पा मुदिंगा होंग पाई कही आचिया कोचीना इनगाक तुनो ना हिया ना दिंगिन लान कपू कब मुदिंग आचिया सार या इन कोंगामी खातिन होन मुता ना मुथै दिया मचिया वाहिया India mitia hiya hilele amin kagian thai non ke amina sawa achia wai takina principal pak na ahile amin thai non lo na hile bang chi bang mel puwa hiya achia sabnu na apu kyanga sar kong kha gaya ding pa jesu mel to kilo kas sape na chi sadhu sundarin thu khat pele gen nai ke ya Christian hi lam leng again kaya mi kong kha kaya ding mai sadhu sundar singh amela jesu mela mu amin jesu to kibang ka sa pen je dewa ke kum hiai za thu ge na gwak vel tai nga jesu to kibang hong chi om nai phet loi dewa sadhu sundar singh thu le gen nai lo mi kong kha kaya ding mai min jesu to kilo pe na hi kip bang pe na hi chi ayo tone na unaw te min kwarto ki baga hon chiwa kwa su na hon chiwa mani chat ki vel thak leo thai ka sai wai ja kina thil hoi se mut lo agu ka thil hoi se mut lo nam le lengam te mang thang ding thil neu chika bul panut lo nam le gam le sak tuam te le mang thang ding wak ki podan dun lo nam te lengam te sak tuam te mang thang ding wai ja ke unaw te wak dikte ki puak to a it na sep bola neu chika bulpat khovel dan hi chi thaya thil hoya gu ka sem thai dengin pathian na thui tan chia tan wal so sakta hen